बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, सलातुल हाजत के 4 नफल का अमल लेकर आए हैं। 4 रकत नफल इस तरीके से पढ़ लें तो फौरी हाजत पूरी हो जाती है। ये नफल कुन फयकून की नमाज से मशहूर हैं। नमाज कुन फयकून में पढ़ी जाने वाली आयात के बारे में शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इन आयात को पढ़ने के बाद अगर कोई शक में पड़ जाए तो उसका ईमान कमजोर है। बगैर किसी शक को शुबा के ये नमाज कुन फयकून पढ़ने से हर मसला, हर हाजत, हर जायज मकसद, हर ख्वाहिश अल्लाह करीम पूरी फरमा देते हैं। अगर कोई मेरी बहन या भाई किसी भी मुसीबत या परेशानी में मुब्तला है के बावजूद कोशिश के आपको इसका कोई हल नजर नहीं आ रहा, कोई अचानक से बड़ी बीमारी आपको घेर लेती है, कोई ऐसा नामुमकिन मसला जो आपकी समझ से बाहर हो, नमाज कुन फयकून ऐसी ताकतवर नमाज है कि इस नमाज के मुकम्मल होने के बाद फौरन आपका मसला, आपकी जो भी परेशानी हो, आप पर आई हर मुसीबत अल्लाह करीम अपनी रहमत से ख़त्म फरमा देते हैं। जो भी आपकी जायज़ हाजत होती है अल्लाह करीम वो भी फौरन पूरी फरमा देते हैं। कुन फयकून का मतलब ही यही है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुन हो जा, फयकून पस वो हो जाता है। नमाज की पूरी तरतीब बताने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि नई वीडियो बआसानी आपको मिलती रहे। नमाज कुन फयकून अदा करने से पहले आपका पाक साफ होना तो जरूरी है ही, लेकिन अगर आप गुस्ल करके पाक साफ कपड़े पहनकर पाक साफ जगह पर अच्छी खुशबू लगाकर ये अमल करें तो इस तरह से रूहानियत में इजाफा होता है और आप बिल्कुल मुतमईन होते हैं। और एक तस्बीह या काउंटर आप अपने हाथ में रख सकते हैं, क्योंकि जो आयात नमाज में पढ़ी जाएंगी उनकी तरतीब बहुत जरूरी है। इसके बाद 4 रकत नफल हाजत की नीयत से पढ़ना शुरू करें। पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 100 मरतबा पढ़ें। ये हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ है। इसके बाद दूसरी रकत में सूरह फातिहा के बाद व उफ़व्विदु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद 100 मरतबा पढ़ें। फिर तशहुद के बाद तीसरी रकत के लिए खड़े हो जाएं और सूरह फातिहा के बाद रब्बी अन्नी मस्सनियद्दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन 100 मरतबा पढ़ें। ये हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ है। तीसरी रकत मुकम्मल करने के बाद चौथी रकत में सूरह फातिहा के बाद हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 100 मरतबा पढ़ें। याद रहे मुकम्मल ध्यान और यकसुई से नमाज पढ़ें और सारी आयात 100 मरतबा ही पढ़ें, कम या ज्यादा ना पढ़ें। सलाम फेरने के बाद सर सजदा में रख कर रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतसिर 100 मरतबा पढ़ें और सजदे में ही अल्लाह करीम से अपने मकसद, अपनी हाजत के लिए गिड़गिड़ा कर, रो कर, भिखारी बनकर दुआ मांगें। सर सजदे से उठाने से पहले अल्लाह करीम आपकी हाजत को पूरा फरमा देंगे इंशाअल्लाह। नमाज कुन फयकून में पढ़ी जाने वाली कुरानी आयात अच्छी तरह याद कर लें और उनके तर्जुमा पर भी गौर करें और इन आयात के फ़ज़ाइल पर गौर करें तो आपको मालूम होगा कि ये कितनी पावरफुल बाकमाल आयात हैं। बेशक अल्लाह का सारा कुरान ही बहुत बाबरकत और बाकमाल है, लेकिन कुछ आयात ऐसी हैं जिनके बारे में रिवायात में है कि उनके पढ़ने के बाद अल्लाह करीम की रहमत जोश में आती है और आपकी सारी दुआएं पूरी हो जाती हैं। जैसा कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इसका तर्जुमा है तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तू पाक है, यकीनन मैं जालिमों में से हूँ। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई बंदा मोमिन अपनी किसी तकलीफ और परेशानी के मौका पर वो दुआ मांगता है
جو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی تو اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اسی طرح رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، جس کا ترجمہ ہے اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچتی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم والا ہے۔ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمتیں دے رکھی تھیں اور وہ بہت شکر گزار بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کو آزمانے کے لیے سب نعمتیں چھین لیں اور انہیں جسمانی بیماری میں مبتلا کر دیا، لیکن پھر بھی ان کی زبان پر ناشکری کا ایک لفظ بھی نہ آیا۔ آخر کار جب تکلیف حد سے بڑھ گئی تو 18 یا 80 سال آزمائشوں کے بعد یہ دعا فرمائی۔ مختلف کتابوں میں مختلف لکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور دوبارہ دولت و صحت سے نوازا۔ اور وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، رنج و غم دور کرنے اور غیبی مدد کے لیے یہ دعا اکثیر کا درجہ رکھتی ہے۔ اس کا ترجمہ ہے اور میں اپنے تمام کام اللہ پر چھوڑتا ہوں، یقیناً اللہ تعالیٰ سب بندوں کا نگہبان ہے۔ اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس کا ترجمہ ہے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی۔ بڑی با کمال آیت ہے۔ کوئی مصیبت ہو، قرض ہو، پریشانیاں ہوں، ٹینشن ہو، مسائل ہوں، یہ دعا بڑی با کمال ہے جس سے سب پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جس بھی مصیبت میں اس دعا کو پڑھا جائے اللہ تعالیٰ وہ پریشانی دور فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نکالا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب تہمت لگی تو امی عائشہ نے بھی یہ آیت پڑھی۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل بڑے کام کی آیت ہے۔ اسی طرح رب انی مغلوب فانتصر، اس کا ترجمہ ہے میرے رب میں بے بس ہوں تو میری مدد فرما۔ یہ دعا حضرت نوح علیہ السلام نے اس وقت کی جب مخالفین حق کی دعوت قبول کرنے کے بجائے آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے پر تل گئے، دھمکیاں دینے لگے تو حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور آسمان سے موسلا دھار بارش برسائی اور زمین سے بھی چشمے پھوٹ پڑے اور دشمنوں کو اس سیلاب میں غرق کر دیا اور آپ کے ساتھیوں کو کشتی کے ذریعے محفوظ رکھا۔ ناظرین، امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ ضرور مستفید ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام دلی حاجات کو پورا فرمائیں اور سب کی پریشانیوں کو ختم فرمائیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے 10 لوگوں میں لازمی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔